khususnya di daerah Cilegon. Saya nama Muhammad Al-Gun. Baik, kebalik ya, nama saya Muhammad Al-Gun. Saya asli dari Palestina, dari Gaza, asli dari kota Gaza, dan saya belajar di Malaysia S3 di International Islamic Universitas Malaysia, dan saya sekarang pergi ke Telepon. طبعا كلنا فهم صحيح؟ betul? Paham? طيب الحمد لله. Saya belajar bahasa Indonesia. طيب طبعا كلنا رأينا وشاهدنا في السوشيال ميديا، في الإخبار، في تي في، شاهدنا ما يحدث في فلسطين خصوصا في غزة. Baik, kita memperhatikan juga di media sosial, di televisi, tentang apa yang terjadi di Palestina, khususnya di kota Gaza. رأينا القصف للبيوت والناس نائمون في البيوت، تقصف البيوت. رأينا قصف للمساجد وقصف للمستشفيات. Kita menyaksikan rumah-rumah dibom, sementara mereka sedang tidur, dan juga kita menyaksikan rumah sakit serta masjid-masjid juga dibom oleh Zionis Israel. أكثر من 20,000 شهيد في 40 يوم. Lebih dari 20.000 telah syahid dalam agresi tersebut, kurang lebih dalam waktu 20 hari. من بينهم أكثر من 8,000 طفل ومثلهم من النساء أيضا. Jadi dari 20.000 syahid tersebut kebanyakan dari anak-anak dan ibu-ibu. بل رأينا حتى قتل الكلاب والقطط في الشوارع. Sampai hewan pun jadi sasaran oleh Zionis Israel. Kan ya, beliau menyampaikan bahwa anjing dan kucing pun jadi sasaran oleh kebengisan Zionis Israel. إن الذي يحدث في غزة هذه المرة ليست حرب عادية، بل هي إبادة، هي محرقة، كما نقول هولوكوست. Apa yang terjadi di Gaza ini bukan perang biasa, namun ini adalah pembantaian massal. ما سبب هذه الحرب؟ كلنا نعرف أن الحرب على الإسلام وعلى المسلمين، لذلك نرى صمتا من العالم صامت. أمريكا تدعم إسرائيل في قتل المسلمين، بريطانيا، ألمانيا، أستراليا، أوروبا، كل العالم الكافر يدعم إسرائيل في قتل المسلمين. لماذا؟ لو أنها أوكرانيا لا تكلموا، قالوا نوقف الحرب، لكن فلسطين هم مسلمين، هم لا يريدوا أن يبقى الإسلام قويا. Perhatikan, beliau mengumpamakan dengan apa yang terjadi di Ukraina. Jika Palestina yang diserang, dunia bungkam, dunia Eropa mereka tidak berbicara sedikit pun. Mereka membiarkan Gaza dan Palestina dibombardir. Tapi ketika Ukraina yang terjadi, maka mereka semuanya ikut serta agar supaya peperangan tersebut dihentikan. طيب لماذا هذا العالم يسكت ويصمت والكل يشاهد المجازر والمذابح التي يرتكبها الإسرائيليون، لكن لماذا يسكت هذا العالم؟ Baik, beliau menyampaikan, kenapa dunia diam terhadap apa yang dilakukan oleh Zionis Israel terhadap Palestina? هم يعلمون، يرون الآن أن الأمة الإسلامية ضعيفة، ويعلمون أن قوة الأمة الإسلامية ونهضة الأمة الإسلامية ستكون من تحرير فلسطين. Mereka meyakini bahwa dunia Islam sangat lemah, dan mereka ingin agar supaya Gaza atau Palestina merdeka, sehingga mereka tutup mata, tutup telinga, tidak berbicara sama sekali terkait dengan agresi terhadap Palestina. ولأنهم يعلمون أن المساجد هي التي تعطي المسلمين في غزة القوة،
يقصفون المساجد ويدمرونها، يقصفون العلماء، يقصفون حفظة القرآن. Dan mereka mengetahui bahwa masjid-masjid adalah tempat di mana orang-orang berkumpul untuk memberikan kekuatan terhadap kaum muslimin, sehingga mereka akan berupaya untuk menghancurkan masjid-masjid yang ada di Palestina. يريدون أن يقضوا على الإسلام ولكن الإسلام باق، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المتخاذلون سينتصر هذا الدين بإذن الله رب العالمين. Beliau menyampaikan bahwa meskipun dunia diam, meskipun dunia tidak peduli terhadap apa yang terjadi di Palestina, namun Allah lah yang akan menjadi satu-satunya penolong bagi Palestina dan juga kaum muslimin di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. طيب هل يخاف الأطفال في فلسطين؟ نعم يخافوا. هل تحزن الأمهات على أبنائها الذين يستشهدون؟ نعم تبكي وتحزن الأمهات. هذه الفطرة السليمة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. Beliau juga menegaskan bahwa anak-anak di Gaza juga bersedih, dan tentunya juga ibu-ibu di Gaza Palestina juga bersedih, karena itu adalah fitrahnya manusia. طيب كيف يصبروا؟ كيف يصمدوا؟ Tapi bagaimanakah mereka bersabar? Mereka kuat menghadapi apa yang mereka dapatkan dari apa yang dilakukan oleh Zionis Israel. هذا الصبر والثبات هو نعمة من الله سبحانه وتعالى. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويفعل الله ما يشاء ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Jadi yang menyebabkan kaum muslimin Gaza Palestina mereka bersabar dan mereka berani menghadapi Zionis Israel adalah karena keyakinan mereka begitu besar bahwa kesabaran dan keberanian itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. الله أكبر. بل إن الله عز وجل أوكل إلى الملائكة مهمة أن يثبتوا المؤمنين في المعارك. Jadi Allah memperkuat mereka dengan kekuatan-kekuatan yang tidak dimiliki oleh musuh-musuh kaum muslimin. Sebagaimana disebutkan tadi bahwa mereka begitu yakin bahwa kekuatan itu akan datang dari Sang Rabb pencipta alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Takbir, Allahu Akbar, Free Palestine! Free Palestine! لست أنا الذي أقول، إن الذي يقول الله عز وجل هو الذي قال هذا الكلام في القرآن الكريم في سورة الأنفال. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فالله عز وجل أوكل إلى الملائكة أن يثبتوا المؤمنين في المعركة. لذلك كثير من المجاهدين يقول نحن في المعركة نسمع أحدا يقول اضرب هنا فأضرب فتنفجر المركبة أو الدبابة الإسرائيلية. فهذه معية الله سبحانه وتعالى مع أهل غزة إن شاء الله. Bukan beliau yang mengatakan hal itu, tapi Allah Subhanahu wa taala yang mengatakannya, bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kaum muslimin, para pejuang Palestina melalui para malaikatnya. Maka jangan heran kalau ada kisah, ada potongan kisah bahwa mereka tidak berbuat apa-apa tapi tiba-tiba melakukan tindakan yang membahayakan atau yang merugikan tentara Zionis Israel.
bahwa itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikatnya untuk para pejuang-pejuang Palestina. Allahu Akbar. طيب من أين يستمد المسلمون في غزة قوتهم برغم هذه الطائرات الكثيرة والقصف العنيف والمجازر والشهداء العدد الكبير؟ من أين يستمد قوتهم؟ Atau perhatikan bagaimana para pejuang Palestina itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Kekuatan itu bersandar kepada siapakah? Kalau bukan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kekuatan dan kemenangan kepada mereka. يستمد قوتهم من الفهم الصحيح لآيات القرآن الكريم، من الفهم الصحيح للسنة النبوية والسيرة النبوية. Kekuatan mereka muncul dari pemahaman yang benar terhadap apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga bersandar terhadap apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ننظر مثلا إلى سورة الأحزاب في غزوة الأحزاب لما حوصر النبي عليه الصلاة والسلام وحوصر الصحابة رضوان الله عليهم. Perhatikan di surat Al-Ahzab ketika perang terjadi, apa yang mereka lakukan? Mereka selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah azza wa jalla walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الله عز وجل أوحى إلى المؤمنين أنه كلما ازداد الابتلاء وازدادت الصعوبة والمحنة ازداد الإيمان واليقين بنصر الله سبحانه وتعالى. Perhatikan dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa semakin berat ujian yang dihadapi oleh kaum muslimin, maka semakin dekat, semakin kuat keimanan mereka bahwa di balik semua itu ada Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan pertolongan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. لذلك القرآن نبهنا أن هناك ضريبة لهذا النصر، ضريبة من الدماء والشهداء، ضريبة من البيوت التي ستهدم. هناك سيكون حزن، هناك سيكون غضب، سيكون خوف، لكن بعد ذلك سيكون هناك أمان من الله عز وجل. Perhatikan, meskipun rumah dihancurkan, anak-anak dibunuh, dan juga tempat-tempat ibadah dihancurkan, memang mereka sedih. Tapi ingatlah bahwa setelah semua itu terjadi akan ada rasa aman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. لذلك قال القرآن في الآية التي تليها من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه، منهم من استشهد ومنهم من ينتظر، وهناك أحياء سيكون في عداد الشهداء. وما بدلوا تبديلا، لم يتنازلوا، لم يستسلموا، لم يفرطوا بالمسجد الأقصى، لم يتنازلوا عن العقيدة، لم يتنازلوا عن نصر النبي عليه الصلاة والسلام. Lihatlah apa yang terjadi setelah rumah-rumah dihancurkan, anak-anak dibunuh, muncullah para pejuang-pejuang yang memperjuangkan Palestina, dan mereka yakin dengan kekuatan yang mereka miliki, semua itu didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang mereka dapatkan? Mereka akan mendapatkan istishhad. Mereka mendapatkan kematian yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hakikatnya mereka tidak mati, mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. طيب ما هو واجبنا تجاه بيت المقدس والمسلمين في بيت المقدس؟ Beliau bertanya kepada kita, setelah itu apa kewajiban kita terhadap Masjid Al-Aqsa dan Al-Quds?
واجبنا أولا أن نربي أبناءنا على حب المسجد الأقصى، على حب العقيدة، نعرف الناس، نعلم الناس، جيراننا، زملائنا، ما الذي يجري هناك في المسجد الأقصى. Hal pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita harus mendidik anak-anak kita terkait dengan Masjid Al-Aqsa, akidah kita. Kita memberikan penjelasan-penjelasan kepada saudara-saudara kita, keluarga kita, dan juga tetangga-tetangga kita tentang akidah Islam. وأيضا أن نقاطع كل الشركات التي تدعم الاحتلال الصهيوني. Dan yang kedua, kita beramai-ramai memboikot produk-produk yang mana hasil dari produk tersebut akan disalurkan untuk membantu Zionis Israel dalam membunuh rakyat Gaza dan Setuju boykot? Boykot! Masya Allah, setuju? Takbir! هذه الشركات التي تقدم الأموال والطعام لجنود الاحتلال الذين يقتلون المسلمين في غزة. Perusahaan-perusahaan ini semuanya membantu Zionis Israel untuk membunuh anak-anak Gaza Palestina dan juga ibu-ibu di Palestina. وإلا كنا شركاء في قتل أطفال غزة وأهل غزة والعياذ بالله. Beliau menegaskan, jika kita tidak ikut serta dalam boikot tersebut, maka kita tergolong orang-orang yang ikut serta dalam membunuh anak-anak Palestina. وآخر شيء Dan yang terakhir, ألا نغفل عن الدعاء. الدعاء سلاح قوي، فواجب علينا كل يوم في كل صلاة في كل وقت أن ندعو لأهلنا في غزة. هل تدعو أو لا تدعو؟ beliau bertanya, berdoa apa enggak ibu-ibu untuk Palestina? Berdoa, berdoa ibu bapak. Jadi beliau Berdoa. menyampaikan di langkah ketiga adalah jangan sekali-kali kita memutus doa-doa kita di setiap sholat kita, di setiap hari-hari kita untuk kemerdekaan Palestina. Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Allahu Akbar! وآخر شيء، طبعا هذا أضعف الإيمان، هذا أقل شيء ممكن نقدمه. هم قدموا أرواحهم، أبناءهم، بيوتهم، أموالهم، كل ما يملكون. نحن هذا أقل شيء ممكن نقدمه، صحيح؟ Jadi yang paling lemah-lemahnya adalah adhaful iman, yaitu kita mendoakan mereka, menghadirkan anak-anak kita untuk supaya memahami apa yang terjadi di Palestina. آخر نقطة، Poin terakhir, ننبه إلى أن أهل غزة ليسوا فقراء وليسوا مساكين. beliau menegaskan, ini penting buat kita untuk tahu bahwa warga Palestina, anak-anak Palestina, penduduk Palestina bukan orang-orang miskin dan bukan orang-orang fakir. لكن أهل غزة قدموا كل هذه الأموال وكل هذه البيوت وكل شيء يملكونه، قدموه فداء في سبيل الله سبحانه وتعالى. Namun apa yang mereka miliki, apa yang mereka dapatkan itu digunakan untuk memperjuangkan Palestina. أنا عائلتي ما زالت في غزة، بيت عائلتي دمر، بيت أعمامي دمرت، بيت أخي وأخي الآخر دمرت، أخواتي بيوتهم دمرت، أعمامي بيوتهم دمرت، واستشهد من عائلتي في ليلة واحدة أكثر من 83 شخص. هذا غير من هم ما زالوا تحت الأنقاض، ومع ذلك نقول الحمد لله، الحمد لله شكرا وصبرا. Beliau menyampaikan, beliau asli Gaza, Bapak Ibu sekalian. Keluarganya masih ada di Gaza. Rumah ibunya, rumah pamannya, bibinya, saudaranya, semuanya hancur oleh agresi Zionis Israel. Kemudian dalam satu malam, di antara keluarga beliau syahid kurang lebih 83 orang dalam satu malam dari keluarga beliau. طيب، هل يعني بعد هذا نستسلم؟ نعطي اليهود المسجد الأقصى ونتنازل عن عقيدتنا وديننا؟ أن نصبر ونثبت ونجاهد. Apakah kemudian kami warga Gaza akan menyerah begitu saja? Tidak.
kita akan tetap bersabar, kita akan tetap kuat untuk menghadapi Zionis Israel. نحزن؟ نعم نحزن، Sedih, iya, kita sedih. لكننا نصبر ونجاهد ونقاتل هؤلاء اليهود. Namun kita akan bersabar dan berusaha untuk berjuang untuk melawan Zionis Israel. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج هم أهلنا في غزة ويكون معهم ويثبتهم وينصرهم على عدوهم. Kita minta kepada Allah, semoga perlindungan diberikan oleh Allah kepada warga Gaza. Kemudian Amin, diberikan ya Rabbal kemenangan Alamin. kepada mereka. Amin. ونسأل الله سبحانه وتعالى كما اجتمعنا هنا في هذه المدينة الطيبة وفي هذه الساحة وهذا المجلس المبارك، نسأل الله عز وجل أن نلتقي هناك في ساحات المسجد الأقصى وقد دخلناه ونحن نكبر بفتحه وبنصر من الله سبحانه وتعالى. Dan doa terkhusus untuk Cilegon. Hari ini kita bertemu di kota Cilegon, di alun-alun Cilegon, dan kita minta kepada Allah supaya kita dipertemukan di pelataran Masjid Al-Aqsa dan kita bisa sholat bersama-sama di sana. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Barakallah, barakallah, barakallah. اللهم آمين آمين. هذا وبالله الهداية والتوفيق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولما لا تعلمون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, takbir. Mari kita berdoa senandung Al-Quran. Yang tadi kita sudah membaca Al-Quran mengiringi pemberian donasi melalui rumah zakat. Kami persilakan